आम्ही कालच्या पण आयज बेगीन आज मी बसून जालेलो 5 पर्यंत. जोक्स अपार्ट, आय थिंक हांव सकाळी हांवें तुमकां भितर वता आसतना सांगिल्लें की जो सेकंड व्हिडिओ आयला ताजो प्रोब जावपाक जाय आनी परत एकदां हांव इंडिपेंडंटली पुलिसांक मागता की इंडिपेंडंटली प्रोब करा सोर्स ऑफ सेकंड व्हिडिओ, क्रेडिबिलिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ, ताजो जेन्युनिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ आनी तो जालो कसो खंयच्यान सर्क्युलेट जालो वेन द एक्यूज इज इन कस्टडी. आय थिंक दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड बिकॉज क्लॅरिटी थंयच्यान येतली. ऑपोजिशनाक विक्टिमायजेशन करपाची खरीच गरज असली ह्या गजालीन काय ना ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान दिवचें पडटलें आनी दिवपाकूच जाय. आनी म्हाका दिसता तोच प्रश्न तुमी तांकां विचारपाक. आयज स्पेशल कितें आसा ना कितें प्रश्न कालचे रिपीट कालचीच गितां आज परत वाचली आमी आनी आय डोंट थिंक देर इज एनीथींग मात आनी सांगपाचें आमचे कडेन आनी दुसरें कितें नाशिल्लें जाल्यार आनी विचारून प्रश्न काय नाशिल्लो. पूण आतां तुमकां सेकंड व्हिडिओ रिलेटेड तुमकां विचारलें कारण तितून नांव बी घेतलें म्हणून तुमकां कितें परत विचारप बी जालें ताजें ते कालच्यान सुरूच आशिल्ले. जे काल विचारला ते आज विचारला. इट इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एज अ विटनेस वॉट एवर आय कुड टेल येस्टरडे आय हॅव टोल्ड टुडे देर इज नथींग मोर दॅट निडेड टू बी टोल्ड ऑर दॅट वॉज आनी हांवें नाच जाल्यार आनी आमी कितें सांगतले. ना आनी परत सोंपलें म्हणटा आनी सोंपलें काय ना तें खबर ना. आयज दुसरो अंक सोंपलो अशें हांव मानून चलता कारण आमी ऑपोजिशन म्हणून सरकारा विरुद्ध उलयतलेच तेन्ना उलयता म्हणून टार्गेट आमकां करप जातलेंच. सो लेट अस सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मोबायल बीन कितें कितें कस्टडीन घेतला तुमचे मोबायल? हांव कितें एक्यूज आहे म्हजो मोबायल घेवपाक वाय शुड पेन ड्रायव्ह सेकंड व्हिडिओचे त्याच दिसा दिला न्ही डिजिटल. सेकंड व्हिडिओचेर कितें रिलेटेड सेकंड व्हिडिओ परत एकदां हांव रिपीट करता. जो व्हिडिओ काल आयलो ताजो टायमींग जर पळयत ताजो टायमींग is coinciding with my entry to the police station. ताजो टायमींग इज coinciding with the statement by honorable chief minister. चीफ मिनिस्टरान म्हणलें आनी त्या टायमांगूय coincide जाता. त्या व्हिडिओचो कंटेंट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीच सेज दॅट 17th त्या व्हिडिओन म्हणटा तो 17th कितें गजाली घडल्यो म्हणटा. 17th न्ही 15 डिसेंबराक ताणें व्हिडिओ धाडिल्ले ते आनी तुमचे कडेन पाविल्ले. जो व्हिडिओ काडून धाडटा तोच ती मिस्टेक करपाक शकना हाजो अर्थ तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायिल्लो हाचे बद्दल म्हाका तरी डावट दिसना. शिवाय त्या व्हिडिओन तो वक्ल घालून वाचता आनी दोळे हालयनासतना तो कितें वाचता. इट इज अ व्हिडिओ वीच इज ट्युटर्ड एंड वीच इज मेड टू बी वीच इज रिलीज एट द टायम वेन पुलीस एंड चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो क्लेमींग की तो कस्टडीन आशिल्लो. जेन्ना तो क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडीन आशिल्लो जाल्यार त्या टायमारूच तो व्हिडिओ आवट जावप आनी कोइन्सिडंटली पर्टिक्युलरली टू इन अ सर्टन सोर्सीस इट इज व्हेरी डावटफूल. सो आय थिंक इट्स व्हेरी क्लियर की त्या व्हिडिओन कितलें तथ्य आसा ना तें लोकांनी ठरोवपाचें. आय थिंक एनी नॉर्मल ह्युमन वील नो दॅट सेकंड व्हिडिओ वॉज ट्युटर्ड, डॉक्टर्ड, फोर्स्ड व्हिडिओ. मे बी त्या एक्युजाक ल्युअर करून तो केला आसा. ताका कितें फॅसिलिटीज दिता म्हणून दिला आसा, ताका बेल मेळपाक दिला प्रॉमीस करून तो दिला आसा. बट वॉट एवर मे बी द रिजन त्या व्हिडिओंतल्यान खूब गजाली दिसून येता की सरकाराक खंय तरी भंय दिसपाक लागला की आपली इमेज घाण जाल्यार ती लीप करपाक जाय म्हणून तो व्हिडिओ ताचे कडल्यान काडून घेतला. डिस्कशन जाल्लें काय म्हणटा एज द क्वेश्चनिंग भितर नॉर्मल इंटरगेशन बेसिकली इट इज ओनली टू हॅरेस मी, टू कॉल मी हियर, टू कॉज मी सम डिस्कम्फर्ट वीच इज नॉट हॅपनिंग. आमी सुसेगाद आयले, सुसेगाद वता, सुसेगाद आसतले. जितले परत आपयता तितले परत येतले. तुमकां कॉन्टॅक्ट बी केल्लो तेणी ह्या दरम्यान तो भायर सरलो तेन्ना? हांवें ताका वळखत ना जाल्यार हय म्हाका कित्याक कॉन्टॅक्ट करता. हय ज्या एक्युजान फाटले फाट तो व्हिडिओ धाडलो त्या एक्युजाचेर विश्वास करचो न्ही म्हणून खुद्द चीफ मिनिस्टरान सांगलें आनी खुद्द तुमकां DGPनूय सांगलें. ताज्या कालच्या व्हिडिओचेर कितलो विश्वास करपाचो काय ना तें DGPकूच सांगनी आनी चीफ मिनिस्टराक सांगनी. अमित बाब अशी आमी पळयता केसी जाता, बाणस्तारी केस जाली, ही केस जाली. मेन जे आसा ते सायडीक उरता आनी अमित पालेकरूच फुडें पावता. अमित पालेकर इज द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर गोंयचो हिरो जाला आसतलो. दॅट इज वाय आय एम बींग मेड पार्ट ऑफ एवरी पिक्चर दॅट इज कमींग. बट ऑल सेड एंड डन सी हांव एक सामान्य नागरिकाच्या हातून म्हणटा की हें बरोबर न्ही की पॉलिटिक्स ही गोंयान राजकारण हें गोंयान कितलीं वर्सां जालें चल्लां पूण राजकारणाची पातळी जी आसा काल हांव एक मिडिया रिपोर्टांतल्यान मी पळयतालो
की सर्टन डिस्कशन वॉज गोईंग ऑन की राजकारणाची पाती. आय थिंक दॅट पर्सन इज बीन इन मिडिया एज अ रिपोर्टर फॉर लास्ट 25-30 years आनी ताणें जें म्हणलें तातूंत म्हाका खुबशे तथ्य दिसता की राजकारणाची जी पातळी आसा आनी राजकीय हेवेदावे सेटल करपाची जी पातळी आसा आनी राजकीय स्वार्थाची जी पातळी आसा आनी राजकीय सुडाची जी 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 पातळी आसा ती एकदम सामकी सकयल्या लेवलाक पावल्या. आनी म्हाका दिसता इतलें घाण राजकारण आमी हाजे पयलीं केन्नाय पळोवनाशिल्लें. हांवूय राजकारणान 35 years जालीं आसा. 35 वर्साच्या राजकारणान आमी इतल्या घाण राजकारण पळोवनाशिल्लें. Today, I think it has reached the peak of the dirty politics that is being played right now. And I don't think that this should be the state of Goa. Goans have to understand this. एक मागणी करता गोंयकारांकडे की विचार करा. आयज म्हाका फाल्यां तुका ज्या जाग्यार हांव आसा थंय फाल्यां खंयचोय गोंयकार आसूं शकता, खंयचोय आवय बापूय भुरगे पूत भाव भयणी आसूं शकता. तेन्ना विचार करा की 27 हेंच अशेंच आसपाक जाय की तुमकां बदल घडोवन हाडपाक जाय. पुलिसिंगान आसूं, राजकारणान आसूं, तुमच्या जिवनान आसूं, तुमच्या प्रत्येक गोश्टीन जो प्रयत्न सुदारपाचें तुमचें लायफ करपाचो आसत जाल्यार हेंच राजकारण अशेंच चलत रावपाचें काय ह्या भारतीय जनता पार्टीक तुमी बदलतले हो विचार प्रत्येक गोंयकारान करता. हांवें जी इन्व्हेस्टिगेशन आज एजन्सी आसा त्या इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर आरोप केला सुलेमान सिद्दीकीन. ते आरोप खरे आसा खोटे आसा हांव नकळो. कारण आज ताणें ते व्हिडिओ केले मागीर ताका फोर्सफुली दुसरो व्हिडिओ करपाक प्रोबेबल लायला. ह्या सगळ्या व्हिडिओंतल्यान एक गजाल दिसून येता की ना आरोपीचो ना म्हजो ना तुजो ना गोंयकारांचो पुलिसीचेर विश्वास उरला, इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेर विश्वास उरला. तेन्ना इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीच जर आज एक्युज्डाच्या डोकान आसा, आरोपी म्हणून आज इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीचेरूच आरोप जाल्ले आसा, जाल्यार तीच इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सी त्या आरोपीक घेवन कसलें इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी ताजो रिजल्ट कितें जातलो हाचे बद्दल आनी हांव वेगळें कितें सांगू. सो इट हॅज टू बी बाय एन इंडिपेंडंट एजन्सी. इवन दो CBI has become stooge of this government and case parrot of this government as said by Supreme Court. In Supreme Court's words I am repeating, yet we believe that this has to be investigated by some independent agency because ताजी क्रायमाची जी व्याप्ती आसा ती नॉट लिमिटेड टू गोवा. काल आमी DGPच्या प्रेस कॉन्फरन्सान पळयलें की ताजेर वेगवेगळ्या शारांनी आनी राज्यांनी आरोप केल्ले आसा आनी तो एक्यूज म्हणून आसा. तेन्ना whether Goa police is competent to investigate this, when specifically Goa police is in the dock today where तांचेर आरोप जाल्ले आसा, they are being made an accused by an accused. The veracity of his statements has to be verified. आणि सगळे जर एक होलसम इन्व्हेस्टिगेशन जातले जाल्यार एटलीस्ट सम इंडिपेंडन्स इज रिक्वायर्ड by an agency which is nothing less than CBI. So that is why I said the investigation must be by CBI. तुमकां कशें समन्स केल्ले पयलींच्या व्हिडिओ खातीर, आतांचो जो कालचो व्हिडिओ आसलेलो त्या बाबतींत कोणाक समन्स केल्या म्हाका खबर ना. पूण इन्व्हेस्टिगेशन म्हाका दिसता हो प्रश्न तुमी DGPक विचारा की म्हाका जसो प्रोब केला तसो त्याच व्हिडिओच्या सोर्साकूय प्रोब करचो आनी सत्य कितें आसा तें कळटलें. So I think it is very clear that I have been targeted because I am from Aam Aadmi Party, I am from opposition, and somebody else who has probably released that video is going to go scot-free because it is helping Bharatiya Janata Party. जरी तो व्हिडिओ खोटींग आसलो, जरी तो व्हिडिओ फोर्सफुली काडिल्लो आसलो, ते जनरली तो व्हिडिओ पयल्यारूच दिसता. आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान म्हाका कोणी फोन केलो काल तुमचे कमेंट्सूय हांवें लोकांचे फर्स्ट टायम वाचले, तातूंतल्यान प्रत्येकाची एक हें जालें की तो व्हिडिओ फेक म्हणून. जो सेकंड व्हिडिओ आयला तो फोर्सफुली काढून घेतला वेन इन वॉज इन कस्टडी. सो आय थिंक दॅट हॅज टू बी ऑल्सो इन्व्हेस्टिगेटेड. 2 वरां लागता CMाचो स्टेटमेंट येवपाक की ताका धरलो, हेजेर कशें पळयता तूं? 2 दीस पळय कशें आसा न्ही, ही इज होम मिनिस्टर, ही हॅज नॉलेज ऑफ वॉट एवर दॅट हॅज बीन ब्रॉट टू हिज नोटीस बाय द पुलीस. बट ज्या तरेन हें सगळें फूल ड्रामाटायज हें घडलां तो पळप, तो ना जावप, तो व्हिडिओ काडप, तो सापडप, ताजो व्हिडिओ दुसरो व्हिडिओ येवप, म्हजेर आरोप करप, ज्या तरेन ताका अरेस्ट जावप, ज्या तरेन ताजेर चीफ मिनिस्टरान भाश्य करप, ज्या तरेन ताजेर DGP ताजेर SP क्रायम जो गायब जाल्लो तो परत उत्पन्न निर्माण जावन ताणें काल ताजेर स्टेटमेंट करप, हे सगळें इज लायक अ कॉबवेब and who are culprits in this will get stuck in that cobweb. So I think I believe in justice, I believe in law. Let's hope that law prevails, truth prevails, and कितें तरी हाजेर
आयज ना फाल्यां सत्य भायर येतलें हाजे बद्दल डावट आसपाक खंय तरी जॉब स्कॅम हो विशय दापपा खातीर हो विशय घडला. पळय आज ह्या पोवाळान अमित पालेकर फ्रंट पेजीर आसा. जॉब स्कॅम पयले त्या लास्ट पेजीचेर ना. कांय प्रिंट मिडियान अशे तरेन एक निर्माण केल्या स्थिती की हांव रिस्पॉन्सिबल म्हणून ह्या सगळ्या कांडाक अशें तरेन. पूण खरो सत्य जें आसा पळय एज अ पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी it is important that Goan people know, and I respect and appreciate all of you for standing by truth and by me in this case. And in spite of काल 5-6 वरां तुम्ही भायर आशिल्ले, आजूय तुम्ही 2-2.5 वरां हांगा बसल्या आनी तुमच्या मार्फत जर सत्य जें आसा तें लोकां कडेन जर पावता ताचे बद्दल तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. म्हाका ह्या गोष्टीचेर भाश्य करपाचें ना. आनी एक विचारता, आनी एक रुमर्स या खबर ना, बट तुम्ही लॉयर म्हणून तेजे फुडें सरलेले आसा खंय तरी. लॉयर जर हांव आसत जाल्यार म्हज्या नांवान वकालतनामा दिल्लो आसपाक जाय. म्हाका दिसता कोणाकूय खबर आसतलें की वकालतनामा हो पार्टेन ताणें सायन करप आसता आनी हांवें सायन करप आसता. ना ताणें म्हाका वकीलपत्र दिलां ना हांवें ताचे कडल्यान वकीलपत्र घेतलां. So these rumors were initially started by, I think, a press conference taken by Bharatiya Janata Party आणि हाजो सुपुत्र श्रीपाद भाऊचो सुपुत्र सुपुत्र म्हणटा ताका. कारण त्या शिवाय आनी दुसरें हांव ताका कांय ना, कित्याक ताका त्याच दिसा ताणें म्हणलें तो सामान्य कार्यकर्ता म्हणून. ताज्या प्रॉबेबली मनार परिस्थिती जाल्या हाजें हें जालां आसतलें. कारण जिल्हा पंचायत अध्यक्ष म्हणून ताका असो अचानक काडलो, ताजो परिणाम खंय जाला आसूंक शकता. त्यामुळे ताका इमॅजिनेशन जालें की हांव ताजो आदवोगाद म्हणून. सो ताज्या इमॅजिनेशनांतल्यान हें त्या दिसा सर्क्युलेट जातालें आनी हांवें क्लॅरिफिकेशन त्याच दिसा दिल्लें की ना हांवें ताजें वकीलपत्र घेतलां, ना ताणें म्हाका वकीलपत्र दिलां, ना हांव कोर्टान ताचे खातीर अपियर जाला. आनी म्हाका दिसता तो लॉय करतालो सिद्धेश. सो ताका प्रॉब्ली मातशी तरी नॉलेज आसतली. पास जाला काय ना खबर ना म्हाका, बट करतालो. सो ताका नॉलेज आसतली. तेन्ना पर्सनल इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्या एका इम्पॉर्टंट व्यासपिठा वयल्यान प्रेस कॉन्फरन्सांत करता तेन्ना इतले तरी स्टडी करपाक जाय. त्यांच्या जे स्पोक्सपर्सन आसता ती स्टडी थंय ताणें केन्ना करूं ना. सो आय रिक्वेस्ट भारतीय जनता पार्टी की कांय शिक्षण केल्ले भुरग्यांक थंय बसयात नेक्स्ट टायम प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. अशें चुकीचे गैरसमाजाचें वातावरण पसरोवपाक मागीर ते जबाबदार आसचे ना. कारण अल्टिमेटली इट्स अ नॅशनल पार्टी, बिगेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. who spokesperson have to be responsible, find the data out, or at least कोर्टाचे CIS अपडेट ती कळची ना ताका करपाक, कारण ती ताका नॉलेज लागता. ती CIS अपडेट पळयली जाल्यार कळपाचें OPS जाला काय ना तो सिंपल आन्सर. I am never worried. Last time also when I was arrested, I am never worried to fight for truth. आम आदमी पार्टीचे आमी सोल्जर्स आसा. आमी गोंयांत बदल घडोवपाक आयला. बदल घडोवल्या शिवाय आमी खंयच ना जावचे ना. सो कोणीच विचार करचो ना की आमी भिले म्हणून. भंय म्हणटा तो फक्त एकाच गोष्टीचो आसता, स्वताच्या कॉन्शियन्साचो आनी देवाचो. ह्या दोग जाणांक भयप ना, रिस्पेक्टफुली भिवप. एक रॉंग करत जाल्यार तो पळयता म्हणून. आमी रॉंग करुना. तो आमकां बरे भशेन आशिर्वाद दिता. देवीचो म्हजेर सदांच आशिर्वाद आसता. आमी 2 देवी आम सदांच म्हणटा. एक म्हजी कुळदेवी नवदुर्गा, एक भगवती चिमलकरीण आनी आमचो गांवचो सातकायतान. हांचो जो आशिर्वाद म्हजेर आसा न्ही तो आशिर्वाद आससर आमचे केस सुद्दां कोण तोडून काडपाक शकना. सो आय डोंट थिंक एनीबडी शूड येस सर, थँक्यू. ब्रिंग इट इन द माइंड ऑल्सो. तुम्ही मेळ्ळेले सुलेमानाक केन्ना? यस, थँक्यू सर. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मेन इश्यू सोडून बसतात विचार केस फाइल कर इसके ऊपर.